January 5, 2025. Late upload. Ka-amazing shooter. Viral boy. Enjoys pag mini vlog. Thank you, Lord, sa suporta sa akin. Mga ka-amazing, just do it. Let's do it. Mga ka-amazing, ready to practice pag-shoot ng bola. Yan, ang layo-layo tumira po ako. Nakatalikod, pasok pa rin. Yan, tinitiram po ang bola. Binabato ko po ang bola papunta sa rear upang pumasok. Yan, slow motion. We enjoy talaga. Salamat po. Jesus is coming soon. Thank you, Lord. Yan, enjoy lang po ako sa mini vlog. Pinapaikot-ikot ko po ang bola para asti enjoy talaga. Let's do it. Just do it. Please support me. Follow me. Please share and like and subscribe. This is Chino. Amazing yan. Tinalikod-talikod ko po ang bola. Sumuta naman. You Lord. Salamat po sa Diyos. In Jesus' name. Amen. Yan. Inag-practice ko po. Ring para pumasok. Yeah. Three boys. Enjoy talaga. Salamat po sa inyo. Chino. Amazing. Viral boy. Enjoy talaga. That's good 3. January 5, 2025. Late upload. This one. In Jesus' name, Jesus is coming soon. Thank you, Lord, sa inyo sa suporta sa akin. Yan, another 3. Enjoy yan. Pinaspas forward ko na po para bumilis ang pag-shoot ng bola para enjoy talaga. Thank you, Lord. Salamat po sa inyo sa lahat sa aking mini vlog. Salamat po. Tinira-tira po ulit ng twin. Pag sana umulan. Happy lang po ako. Malapit po ako mag-shoot in the void. Indyan, ka-amazing talaga. Yan. Wag ka uulan para enjoy ako pag mini vlog. Salamat po sa inyo. Thank you, Lord, sa suporta. Please share and like and subscribe yan. Tinitira-tira ko po ang bola. Palod-luhod. Pumapasok yan. Nag-selfie muna ako bago mag-shoot. Yan, shoot is the ball. Thank you, Lord, sa salamat po. Sana enjoy talaga. In Jesus' name. Jesus is coming soon. Salamat po. Yeah. Amen. Yan, laro pa ako niya. Bilisan ko na po fast forward para bumilis ang oras. Thank you, Lord. In Jesus' name. Amen. Just do. Let's do it, mga ka-amazing na pinapaikot-ikot po ang bola para astig talaga. Enjoy talaga. Happy lang po ako kan. Thank you, Lord, sa talent. Yan, uminom pa po akong tubig para lumakas. Nag-selfie. Another mini vlog ulit. May kasama na po akong paghahuha ng bola. Ayun. Bata ha. Kulay white. Nakahala-hala sa akin. Enjoy talaga. Shooter po ako. Amazing talaga. Salamat po. Yan po. Yan. Enjoy talaga sa akin. Sa mini vlog. Amen. Astig talaga. Pasensya na po kung ganyan ito. Isa po akong PWD. Okay la, may talent naman. Enjoy talaga. That's good to me. Jesus is coming very soon.
Amen. Talent is life. Mga ka-amazing, just do it. Let's do it. Pasensya na po kung ganyan po ako. Kagaling. Isa din po ako. You look, that's why. Look new po. Let hand go. Inborn po yan, pero may talent na enjoy talaga. That's good. Please share and like and subscribe yan. Tinulungan na po ako na isa tagapulot. Nakahanga sa akin. Ka-amazing daw ako. Enjoy talaga. Ka-amazing. Wow! Let's do it. Just do it. Let's do it. Yan ang layot na hapugyan. Tinira ko. Shoot pa rin. Swak na swak. That's good. What a wonderful. Enjoy talaga ako sa pag-shoot ng bola. Isa din to akong TWD. Thank you, Lord, sa talent na ito. Be like, distro, enjoy talaga. Yan ay isang bata. Nag-aaba habang nag-shoot ako. Yeah, shoot in the ball. Shoot in the ring. Nakahanga daw ako ng tagapulot. Pero, astig talaga. Thank you, Lord, sa inyo sa suporta sa akin. Be like, distro, enjoy is life. Jesus is coming very soon. In Jesus' name. Amen. Yeah. Wow! Shoot na shoot. It's live. Salamat po sa inyo sa suporta sa akin. Enjoy. Just do it. Let's do it. Yan. Nagsuit-suit pa pala. Jersey para mag-shoot ulit sa amin sa court. Thank you, Lord. Practice is live. January 5, 2025. Late upload. Mini vlog. Ka-amazing viral boy. Enjoy talaga. Salamat po. Ka-amazing. Yan. Slow motion. Yan. Pasok. Haba. Nakatalikod. Tumas talaga. Yan. Initira ko rin patalikod. Shoot. Enjoy is live. Salamat po. In Jesus' name. Jesus is coming very soon. Amen. Thank you, Lord. Yan po. Another shoot is the ball in the light. Yan, pahiga-higa. Shoot in the ring. Amen. Salamat po sa inyo. Malapit na matapos ito. Subaybayan niyo po muli ako sa aking mini vlog. Please share and like and subscribe. Thank you, Lord, sa inyong suporta sa akin. In Jesus' name. Amen. Jesus is coming very soon. Amen. Pinaikot-ikot ko po ang bola. Thank you, Lord, sa inyo sa suporta sa akin. Be like, be strong. Salute sa akin. Ka-amazing. Just do it. Let's do it. In Jesus' name. Very soon, niyaralayo-layo. Tinira ko pa talikod. Salute talaga. In Jesus' name. Jesus is coming very soon. Amen. Salute ulit. Thank you, Lord. Salamat po sa inyo. Suporta. In Jesus' name. Very soon. Salamat po. Malapit na matapos natin mini vlog. Subaybayan niyo po kung umuli sa aking mini vlog para may suporta sa akin. Thank you, Lord. In Jesus' name. Jesus is coming very serious. In Jesus' name. Salamat po sa inyo.
Ya, paikot-ikot-ikot ang bola. Shoot sa lahan. Enjoy talaga. Lagahin mo viral boy. Chino, amazing. Salamat po. Thank you, Lord. Jesus is coming very soon. Ya, uminom yung pa ako ng tubig para lumahas sa pagtira ng bola. Haya pa ikahiga pa ako. Sumut talaga. Enjoy talaga ako. Pasensya na po kung may ganyan ako. One hand, shoot, taikot-tikot. Enjoy talaga. In Jesus' name, Amen. Jesus is coming very soon. Salamat po. In Jesus' name, Amen. Salute sa akin. Pag mini lang. Salute sa akin yan. Pinaikot-ikot po ulit sa aking hangin. In Jesus' name. Jesus is coming very soon. Amen. Just do it. Let's do it. Yan. Thank you, Lord. Jesus is coming very soon. Amen. Just do it. Let's do it. Thank you, Lord, sa inyo sa suporta sa akin. Salamat po sa inyo sa tiwala sa aking pagmimini vlog. Subaybayan mo ko ulit. Amen. Jesus is coming.